Akory aby, manao daholy, miarahaba antsika zay mbola magnaraky an'ity tutoriel ty zay ifampizarantsika ny fanaovantsika ASP.NET Core. Raha malala fa efa anatin'ny ASP.NET Core tsika amizao fotoana zao. Tamin'ny épisode taloha teo, épisode 0 tsika nijery resaka ahoana fomba fikréena projet ASP.NET Core, de ahoana zany resaka ASP.NET Core zany, ahoana structurany dossier, de nazavaitsika zay. Misy ireo namana nandefa remarque taty aminay, tena isaorana zareo, isaorana antsika ihany koa zay mbola mahita remarque, alefasy reny remarque reny ahafana magnatsara an'ity formation ty satria ilaina reny satria samy amin'ny point de vue ny développeur tsirairay, samy amin'ny fomba fahazahoany an'le izy, de ilaina reny remarque avy aminareo reny, indrindra moa itsika efa pro à la matière de mangataky anizay remarque zay alefasy na commentenareo amy video tsy maninona, tsy mampaninona mihitsy, na alefanareo message aty aminay na amy compte personnelako, na alefanareo message amle page Iva Développeur. Ndao ary tsika jery anizay resaka ASP.NET Core zay. Zao le projet nicréentsika amle ASP.NET Core épisode 0. De raha ohatra anareo mitourner sous 1.0 na 1.1 de hitanareo amity eto amity point d'entrée ity, eto amy point d'entrée ity misy lavabe de misy anizay kestrel zavatra maromaro zay eto. Iny zavatra iny tena marina, le zavatra marobe teto amity méthode main ty, dans point d'entrée eto, nampidiriny zareo ato anatin'ity create default builder ty. Raha jerena code source an'ity create default builder iny de tsy inona fa le zavatra lavalava boboka be teto amity main ty teto, misy zavatra lavabe zay ty eo amin'ny version 1.0 rehefa ohatra hoe 1.0 nanaovanareo ny création de projet. De zay, de ato amin'ny startup, de ty startup ty koa azo ataotsika startup ny anarany fa mila teneninao eto amity générique ty zany hoe inona le anaran'le classe, inona le anaran'le classe, mety ataonao hoe my startup ohatra zay itiavanao anazy, inona ny anaran'le classe fa mila tenenina eto fotsiny hoe inona ny anaran'le classe. De ato ohatra aminazavaitsika hoe ty le antsoiny iza ty, antsoin'le runtime reto zavatra roa reto, miantso an'ity configure service ty zany, de miantso an'ity, pardon, miantso an'ity configure ty izy aveo. De jerentsika amizao fa tena misy injection de dépendance io ici zany injection of inversion de contrôle, io ici ny inversion de contrôle manko agnisan'izany injection de dépendance, anatin'ny inversion de contrôle manko ny injection de dépendance. De ny io zany reto toy ny injection de dépendance daholo, zay ny tena mahatsara ny le manomboky atao amin'ny ASP Core, injection de dépendance, sady ny rehefa miresoudre ny resaka injection de dépendance io anao na any amin'ny partie contrôleur de reglena ato, misy anizay hoe tenenina fotsiny hoe singleton ty zavatra ty, tenenina fotsiny hoe raha ity inona ty, raha ity interface ty de ty ny classeny, tonga de injecteny automatique iny zavatra iny. Zay mahatsara an'ity ASP Core ty par rapport amle ASP teo aloha, zany plus souple kokoa le, plus maintenable kokoa le code zany. Hiditra amy resaka route tsika zao, ny route de ty izy ty, afaka mi-créer route tsika, ao anatin'ity UMVC ty de envoyena en tant que expression, anatin'ity, ity manko antsoina hoe request pipeline, anatin'ity configure ty zany ampidirana request pipeline, ato zany no miconfigure anizay, mbola ianaratsika iny dikan'izay. De ato koa no ampidirana ny middleware ato anatin'ity configure ty. De iverana amy route tsika, route de route point map route, antsoina zany ny map route n'le ty classe route ty, ty objet route n'le ato anatin'ity,
anatin'ity expression lambda ty. De omenao anarana izy, ohatra hoe default, de omenao ny template iny zavatry iny. De raha eto zao contrôleur aloha slash ny action anatin'ny contrôleur slash paramètre, de ny paramètre io zao ID ny anarany. De ny par défaut raha vao tsy manome an'iny tsika, raha vao tsy misy n'inona tsy misy n'inona de la tany home aloha ny contrôleur de tany index ny action. Zay zany dikan'ity soratra ty. Ohatrany any amin'ny Laravel, ohatrany any amin'ny Symfony koa misy anizay resaka route zay. Zay efa zatry MVC zany an, de tsy manahasarotry anazy mihitsy zany zay. Misy koa nefa ny route zay déclaré eo ambony contrôleur. Zany hoe zany tsisy ilavana an'ity intsony, surtout teo amin'ny version 2 ohatrany any amin'ny Symfony 3, amin'ny version 2 ny .NET Core eo ambony contrôleur ny anazy no asenany ino ty, eto juste eto ambony eto mihitsy asena hoe zao ny routen'ity contrôleur ty, de zao ny routen'ity méthode ty. Zay zany, manao zavatra ohatran'izao zay, manao an'le HTTP ohatra hoe HTTP get, de envoyer-na tonga de en string ohatran'izao ny routeny. Ohatra hoe routeny ty ohatra hoe tsy haiko slogan ohatran'izay, du genre ohatran'izay, de tonga de hitany any routeny fa condition tsy fanitsoana le ery amin'ny startup ery. Zay zany ny route, na koa nama afaky mampiasa attribut route ohatran'izao koa, mbola izy ty, mbola ohatran'izao koa mbola izy ty, tonga de ampidirinao eto le template, mbola izy io, mbola izy daholo io. Fa tsara ohatra hoe tsara tonga de le HTTP no ampiasaina satria amizay anao tsy mila manoratry an'ity route ty intsony fa tonga de HTTP ohatra hoe poste tonga de ampidirinao anatin'ny paramètre iny zavatry iny fotsiny template n'le route. Zay an, ok, alohan'ny tsy afaky misaraka amin'ny fianarana ny route ny fanaovana ny contrôleur. Zao ary créer contrôleur tsika eto, clique eto de add, de contrôleur, de add, na scaffolding le oy plan. Zany scaffolding. Contrôleur ny ajouté kara tsy ajouté, contrôleur zao. De MVC contrôleur de efa misy any tonga de efa manana iny ty ohatra hoe ty raha ohatra hoe API, ohatra hoe to nefa misy action anatiny fa le vide aloha no ajouté tsika. De omentsika anarany hoe ohatra hoe resaka gestion na user zao no ataotsika de ataotsika user contrôleur. Fa manino nomenclature contrôleur foana le izy satria mbola aleo no manaraka convention par rapport andehanao configuration satria configuration enjana be. Raisitsika zao ohatra hoan'izay efa mpanao Symfony, rehefa mi-installer fonts user bundle, mi-configurer an'igny YML bobaka be sy ny tariny reny, manahirana be reny. De jereo nefa any amin'ny Laravel manao resaka gestion na user zany zavatra simple kely fotsiny satria ny amin'ny Laravel zao resaka convention ny anazy no araina de tsy mi-configurer firy anao. Ohatran'izay koa ty amin'ny ASP.NET hoe aleo manaraka convention par rapport ny configurer ny zavatry hoe teny hoe ity ny contrôleur, ty contrôleur, ty contrôleur. Mbola aleo zany hoe convention hoe mihafara contrôleur daholo ny anarany. Ao ajouté tsika iny mandrapaha aloha hitanareo ty app use static file ty any anatin'ny ano misy an'ity any anatin'ny iza ty
any anatin'ny startup. De any anatin'ny startup de ino gn'antony ilavana an'ity static files ty, ilaina iny amy resaky reto ino ty www root ty, ity zany partie fichier zay ao anatin'ity de accessible via navigateur daholo, de itiky no ino ty, ity zany manaiky hoe raha tsy ampiasainao zany ty de lasa traiteny le requête, lasa traiteny requête root ny zavatry ao anatiny ty, ohatsy hoe angala zavatry anatin'ity CSS ty de traiteny root iny, fa ity zany ampiasainao de tsy traiteny root ze zavatry ao anatiny ty, zay ny ilavana an'ity. Ohatsy zany hoe pointer js ato na pointer an'ity site.js ty, de raha vao tsisy an'ity zany de traiteny ohatran'ny root io zavatry io, zay ny ilavana an'ity. Raha diso zay za tsy mbola confirmena fa zay aloha fahazahoako anazy, fa confirmeko zay raha any, fa raha tsy asina an'io de ohatran'ny traiteny root io. De manentana hatrany aho antsika zay mahasikarotra hoe zavatra erreur eny amy alatin'le formation, sorata eo ambany eo fotsiny hoe zao ny tsy netiny, zao ny netiny, zao no tokony ahitsy anatiny, de corrigetsika amle episode manaraky. Ok, ny root de tsy maintsy misy action, io zao action par défaut hoe index ty zany action par défaut, de manao ny public, ohatry atentsika hoe ohatry hoe liste zao, liste user zao ohatra, public i action, jereo tsara fa tany amin'ny MVC 5 sy ny tariny action résulte ty zavatra ty na action fotsiny, fa amizao izy natao subtype daholo, zany hoe natao interface contrat daholo nampiasaina zany hoe fa tsy mampiasa classe tsony zany, satria ny antony mba hahasouple kokoa ny code zany, mba hahasouple kokoa le code de zay mahatonga anazy hoe le contrat no declarena ty, io manko contrat toy ny control i action résulte, de mahafaky reto manko izy hoe action résulte na action, de taty tafara ty zany tsy natao anizay tsony fa natao contrat daholo, natao contrat daholo zany io. De ohatra hoe liste user non ohatra hoe show user ohatra, ty ny anatsika, de tsy maintsy retournetsika le view io ty nantsoina retournetsika ny view, io view retournetsika io io view retournetsika io tokony mitovy anarana, voalohany mitovy anarana amity contrôleur ty ny dossier misy anazy, de aveo tokony mitovy anarana amity action ty ny fichier misy anazy. De ahoana manamora anizay zavatra zay de manampy atsika amy Visual Studio hoe cliquena à droite fotsiny ao anatin'le action de misy an'ity hoe add view ty ery ambony ery, add view na sauvegarde fotsiny alaky be izy teo, clique droite ao anatin'le action le bloc de code n'le action de hoe add view, de view name zany efa show user, de ino modèle atao template mbola tsisy any atsika, mbola tsy hanao an'le modèle, de vue partial view ve, vue partial tsy vue partial izy de tsy cochetsika zany, use un layout page zany hoe zany efa misy layout zany ao, efa misy layout ao tamitsika nicréé teo de cochetsika zany ty, raha ohatra moa zany hoe ty view ty manana ny layout manokana de mila préciser hoe inona le layout io, de ataotsika add ajouter. Any amin'ny tena kana developement site web matetika web API foana ny atao ambany ato, fa tsy tonga de ASP misy view ohatran'izao fa web API, de JS ny eto ambony zany, JS application tourne JS ny eo ambony de web API ny ao ambany, de manao requête any amin'ny le web API ino ty
manao requête any amin'ny web API le JS. Angular zany atao teo ambony, web API no atao ambany. Mbola hanao pratika anizay atsika fa aza taitaitsy. H3 loatra. H3 ohatran'izao H3 zao. De zao zany le izy. De jeretsika ty show user.html ty de mitovy anarana amy ty show user ty. Aiza ny toerana misy anazy anatin'ny dossier view, de jereo fa io izy io user, io izy io user show user.chtml. Anaty dossier user ty zay mitovy anarana amy ty contrôleur ty. De zay aloha testitsika zay nataotsika zay an. Zao zany le par défaut satria par défaut an, home de action index. Zany hoe anatin'ny home action index zao tsika zao. De raha ohatra zao an, ataotsika hoe user zany contrôleur tsika vaovao. De show user, de ataotsika entrée. Zao zao izy show user satria jerenareo anatin'ny ty h2 ty show user. Tsy fiteny loatra zany show fa user niaty de mbola show user niaty. Fa ny tena marina tokony show fotsiny eto. Corrigetsika zay anatin'ny pratika ohatran'ny tsy praticable le ino ty, tsy fiteny anatin'le langage, anatin'le développement. Aretatsika le debug. De raha ohatra ahoana fomba famovoahina données, fomba famovoahina données avy ao anaty satria ny contrôleur manko natao handray requête. Tonga zany requête avy agny du forme URL de traiter ny route io hoe iza ny contrôleur mifandray amy ty. De raha vo mahita ny contrôleur misy anazy de ino amin'io contrôleur io ny action mifandraiky amy ty, de alefany mandehany amin'ny ino ty, mandehany amle action le izy. De tonga any amle action izy an. De ny action zany an, misy action amy méthode anazy an, de misy logique ao anatiny ao. De possible ohatra hoe te handefa, ohatra hoe mi-récupérer zavatra any anaty modèle tsika anaty base de données ohatra hoe utilisateur, de tiatsika afisiany iny utilisateur iny an. De amizay fotoan'izay, raha tiatsika afisiany utilisateur iny de mampiasa ny view bag, zany hoe rehefa te handefa données avy any anatin'ny contrôleur makany amin'ny utilisateur de mampiasa view bag. Zay ny voalohany. Ny faharoy, mampiasa view modèle. View bag aloha ny ataotsika androany. View modèle ny tena fampiasa fa view bag aloha ny ataotsika androany. View bag de ny view bag objet dynamique. Inona ny atao hoe objet dynamique? Ny objet dynamique ny propriété ao anatiny de mety ambolena eny ampandehanana eny. Ohatra hoe hiteny hoe user zao, de io nefany an, io ty view bag ty taloha tsy nanan'izany user zany mihitsy fa amy maha dynamique anazy an, azo ambolena eny ampandehanana eny zany zay propriété zay. De ohatra hoe username, ataotsika username zay mba hany, ohatra hoe Rakoto Mahay. Zao zany ohatra, io view bag io. De rehefa récupéren'io anatin'ny syntaxe ny anarany dia anatin'ny syntaxe ny razoir manao arobase ohatran'izao, de anaran'le variable, tonga de anaran'le variable de point username izy toy, tsisy atao complétion satria tsisy fakahita io zavatry io, sao de hiandry atao complétion.
tsy mifankahita io zavatry io. Hoe tsy mifankahita tena tsy mifankahita resaka ino ty, resaka intellisensa. Ataovy jereo foana sao de diso ny eto. Alefatsika ary an, poka sao tsy mipoka. Rehefa mana compilation manko de matahotra anizay mipoka zay. Eo ary. Azafady. Oh. Ao. Show izay raha ty an. Io, ny anarany Dira Kotomahay. Zay zany an, hoe hita fa ni-envoyer tany le izy. Tonga zany le ino ty, tonga le application, tonga non, tonga le données lefatsika avy anaty contrôleur. Zay le mandefana avy anaty contrôleur. Fa raha ohatra envoyer avy any amin'ny utilisateur ohatra, ohatra hoe ID ohatra handefa ID tsika, view bag point ID, de envoyer tsika hoe ino no envoyer tsika eto, ohatra hoe int ID, le ID eto. De le ID ty no envoyena eto, zao. De récupérer tsika iny ID iny an, ato. Ary ny ID dia arobase viewbag ID, aza miandry autocompletion fa marobe développeur zatra tolorany autocompletion ny intellisensa de mieritseritra raha vao tsy manome autocompletion de hoe misy zavatra tsy milamina, fa efa zay mihitsy ny eo tsisy autocompletion. Raha tsy ohatra ka midéfinissait modèle template ety ambony ety. Template zany misy modèle déclarena hoe modèle anty zavatra ty an ty. De amizay anao de mibénéficier autocompletion anao amizay. Fa raha tsisy anizay, tsy mibénéficier mihitsy anao. Bon, de jeretsika hoe nasiakasika paramètre eto, ino antanaovana anizay, satria ny route-tsika ato de miteny hoe ny troisième, raha mbola asianao slash an, de misy ny atao hoe ID troisième paramètre. Fa eto izy de teneny tsara hoe misy amin'ny C# raha vao zavatra misy an'itiky ino ty anaran'ity zavatra ty, point d'interrogation baraingo. Raha zavatra misy point d'interrogation de hoe anona ny dikan'izay facultative tsy obligatoire, tsy mandatory le propriété, tsy obligatoire zany. De jereo zany an, dikan'izay tokony ataotsika ohatran'izao koa satria ny any amin'ny route ny tsy mandatory. Fa raha vao tsy asianao an'iny tokoa neto an, de miteny koa ny lasa mitaky anao an'iny zavatra iny, ty action ty ty izy action an, fa eo amin'ny niveau-ny programme izy an, méthode ny fahafantarana anazy. De dikan'izay zany ty zavatra ty lasa obligatoire raha vao tsy asianao an'ity anona ty, point d'interrogation ty. De ty dikany koa zany hoe zavatra azo atao nullable ny tena dikany. De oui, alefatsika aloha ny compilation. Ny série ASP.NET Core somary lavalava tsy mitovy amle série teo aloha. Ny antony de ino hoe satria considereny fa olo efa mahay an'ile teo aloha daholo manaraky an'le izy zany. De matoa anao zany manaraky an'le ASP.NET de tena hoe ilainao marina le izy. Fa le série le teo aloha manko nanaovana azy fohifohy mba hanetanana an'le ankizy any amin'ny lycée, any amin'ny CG mba i-orienter amin'ny développement satria iara-malala fa ny dev ny tena misy asa bobaka indrindra ary ny asa tsara indrindra amizao tsika miteny zao. Le plus mignon job du monde. De zay nahatonga anay hoe manino ary regny zandrikely mbola any amin'ny 4e any amin'ny lycée reny tonga de
omena formation hoe reto zavatra ataonareo de amizay reo vao miditra première année ny université izy tonga de fa malalaky ny lalany. Zay ny but amity formation ty. Entahana hatrany zany ze bandy mahay na ze sipa mahay mba hizara formation tsy voatery informatika fa amy zavatra hainao zany. Ny but de hoe mba ho qualifier daholo ny jeune malagasy, mba ho qualifier, zay ny but-tsika. Ok, verina amle formation. Nord jeretsika hoe ty le route sao user, ohatra hoe tsika hiteny hoe nez d'un user eo 45 entrée, de jereo ny anarany recrutement Arney Diny dia 45, ohatsy zao hiteny hoe 5000 de 5000 ato, ohatrohatran'izay zany ny fandehany. Zany hoe zany azo envoy, de ohatra hoe tsy asiako ary ahoana izy toa, raha tsy asiako de ninona lery, raha tsy asiako zany de tsisy raha tsy nasina, de zay satria izy tenenintsika hoe optional izy, fa andraso ary hoan'izay tsy mino fahafahatsika ty de le point de dérogation. Somary mahavisavisatsy raha vao manao ASP aza gaga hoe mitraîne kely zany fa tena io mihitsy ny ASP io. Zao de ny anarany de Arney Diny 10, ino zany ty mahatonga anazy 0 satria le avy aty amy route, ny avy aty amy route mandefa an'iny 0 iny satria izy efa voateny hoe optional le ny ino ty tomboko de tsy ho nul velively mihitsy, ny int zany zavatra tsy ho nul mihitsy ny int, zavatra non nulable zany ny int zany, satria izy type de base. De ato anatin'ny route ty le miteny anazy hoe optional, taloha moa ty eto ambany eto ka misy anizay ty égal zay de hoe optional izy, fa amizao izy tonga de natao ohatran'izao, de raha vao esoritsika ty zany de mirefitra satria lasa tsy optional intsony le ino ty le paramètre zao. Zay zany antony hoe raha vao tsy asiana an'iny point d'interrogation zany de lasa misy valeur an'iny 0 iny. Or nao tsy ho 0 ny zavatra tadiavinao fa hoe tsisy fotsiny amizao de vita, de amizay fognazay aseo point d'interrogation eo aloha eo, ohatra zao anao raha vao tsy nametraka de hoe tenao hoe tsisy fotsiny fa tsy hoe hitany 0, de aseo point d'interrogation zany eo alohany any de tsisy fotsiny izy amizay. Zay le fandehan'iny. Zay ny resaka contrôleur, de zay ny resaka vio. Ino ny anaran'ny moteur de rendu ny an'ny Symphony zao Twig, anaran'le moteur de rendu iny, Twig zao ny anaran'ny moteur rendu Symphony. De ny an'ny ASP.NET zao Razor, zany hoe zany amy ty partie CHSTML ty syntaxe Razor daholo ny ampiasaina ato. Rehefa anao te hanoratra code, ohatra zao ty hoe tiako averina ty anona ty, ohatra ty anona ty tiako apodipody, somary miraikitra zany anako zany, ohatra tiako apodipody, tsy mety mahazo, for int int i 0 ahoana 0 i inférieur à 3
I plus zany hoe tiako averina intelo zany io zavatry io. Zay zany tiako atao. De manao anizao zany aho ohatsy. Fa jereo tsara fa misy an'ity arobase ty an. Io zany teny hoe manao syntaxe anao zao. Manao syntaxe razor anao zao hoe ino zany manavaky anao hoe HTML zao ataoko zao na syntaxe razor zao ataoko zao. Zao. Show user. Zao, show user, show user, show user. Miverina intelo. Zay zany. Disponible daholo regny lojika any amin'ny C# reny disponible eto amin'ity razor ty daholo. Ohatran'ireny micode PHP dur reny ihany e. Nareo manaforitra anatina PHP de misy HTML ihany eo akaikiny eo. Ohatran'izay koa zany ty. Zay zany fa ny an'ny PHP manko misy an'iny hoe misy chevron mametry hoe mikeka hatreto ny partie PHP. De anelanelalo HTML kely de variana sokafana ndray aty ambany aty manidy an'le fort, manidy amizay manody an'ity zavatra ty. Ohatra hoe atao eto le bloc PHP de jusqu'à eto, misy le bloc PHP koa jusqu'à eto, jusqu'à anidina an'ity zavatra ty fotsiny. Ohatran'izay zany izy. De zay le androany an. Hanao video mety asiatsika video hafa manelakelany eny mety tsy tonga de mitohy le épisode-tsika fa mety asiatsika video ohatra hoe possible tonga de tonga de pratika direct an'ity ASP Core ty, na de misy partie mbola tsy hitantsika anatin'ny théorie ty zany tonga de mety pratika, possible tonga de zavatra avancé satria misy koa zany niveau ohatra hoe niveau expert mitady ny zavatra mbola tsy hainy de tena izaraina amy zareo an. De misy tonga de misy tutoriel zany eo hoe mety midepasy ny zavatra nianaratsika, zavatra nianarana le formation nomenay hatramizay. Satria ny but zany hoe samy mahazo ny anjarany daholo na ny débutant na ny intermédiaire na ny expert. Zay zany but-tsika zany hoe tonga de hoe samy mahazo ny anjarany daholo. Zaho zany le partie débutant nahajanona kely aloha iny, de tonga de fa miditra amy intermédiaire satria ny ASP Core manko ho an'ny intermédiaire ny ASP. De mety hiditra tonga de misy formation pattern sy an'ny principe solide zao alefanay magnaraky eo. Zany nefany ho an'ny expert manao anizay. De zay an, resaka tonga feziko, resaka route aloha nijerentsika voalohany teo. Voalohany moa tena misy ny voalohany nijerentsika teo. Raha manao un point tsika de tsy mitovy ny zavatra anatin'ity main ty, fa misy zavatra lavalava be zay eto. Zay kestrel zay, ny kestrel anaran'le serveur le zavatra console le mandeha eny amin'ny resaky atsika manao lancement iny. De regny code lavabe reny an, tsy aiza fa ao anatin'ity create default builder ty. Jereo any anatin'ny GitHub ny code source ty zavatra ty fa tena iny zavatra teto iny ihany nodirin'ny zalahy eto. Ny disponible anaty GitHub ny code source nanaovana ny ASP Core, nanaovana le framework. Ho an'izay mazoto mijery ao. Io startup azontsika ovana zavatra hafa ty startup ty, raha ohatra hoe te hanana anao manokana anao zany. Fa tsara raha ohatra ka hajanona ohatran'io. De atsika miantso hoe ino ny service ampiasaina. De atsika miconfigurer ny pipeline, le request pipeline. De eto ny route, omena anarana le route de omena ny template ny forme-n'le route. De raha ohatra ka tsisy izy de ity ny home ty, ny contrôleur par défaut de indexany action par défaut. Ny dikan'le point d'interrogation, tsy inona fa optional, hoe zavatra tsy mandatory. De miditra ato amin'ny contrôleur, micréer contrôleur, de micréer méthode de i action result zany hoe contrat no atao eto fa tsy atao action result ohatran'ny taloha tsony fa atao contrat fotsiny. De misy paramètre, ty anaran'ny paramètre ty tokony mitovy anarany amle arria amin'ny izy ty.
le arỳ amin'ny roty. De rehefa tandefa données any anatin'ny contrôleur, rehefa any amin'ny view de alefa par view bag, à condition mila mitovy ny anarany anaty view bag. Rehefa créer view de manao clic droit de add view, de mahazo an'itony zavatry itony. De ato syntaxe razor, misy an'ity arobase ty foana izy fanoratra code C# ao anatin'ny razor anao, de izy tsy sarotiny fa azo asianao HTML ao anatin'le bloc de code. Zay zany le fandehany. De ok, raha misy zavatra misy fanontaniana aza misalasala mandefa message aty aminay. Za de en ligne foana maraina eo manomboky eo amy fito eo ziskany amy 12 aliny en ligne foana. De mamaly, mibobaky anareo mandefa aty aminay, mandefa code source ana projet personnel anareo any, de miaraky amy raha misy problème de miaraky amy résoudre iny tsika. Isany mafaly anazy zay zavatry zay, hoe le miaraky amy résoudre iny, io zany tsy tonga de hoe tonga de manana ny solution-ny sur place eza fa le mikaroky zany ahoana fomba iresoudre anazy, de mi-proposer koa hoe zao ny fomba fialana amy problème zay mahazo anao. De zay, migaovo antsika rehetrarehetra amin'ny tutoriel magnaraky eo ndray. Ok.